Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Niezwyciężonego i wygląda na to, że musimy się cofnąć, tak jak tam tutaj mapa podpowiada, i skręcić w prawo. I should move. Oh, there's no time. Okej. Czyli tu mamy jeszcze jakąś ścieżkę, do której możemy odbić. Ja tak tylko pójdę, zobaczę. Zerknę sobie, słuchajcie. Czy ten doktor już jest... Nie ma go, coś długo go ten robot niesie, nie podoba mi się to. Tu do góry. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. No tu widzieliśmy, że oni to oznaczali flagami. Jeszcze zajrzę sobie tutaj. Ale nic tu nie ma. Wejść też nie wejdziemy. No szkoda. I'm leaving the excavation site. How did he come down? No my wiemy jak, po prostu lewą stroną. Tak się rozglądam, bo czasami jest jakaś taka... I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever parted with it. With what? Ah, you're talking about the teleprobe. Yes. Kurczę. Się przestraszyłam delikatnie. No jest sonda. I located the probe. It's lying on the ground, inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Zobaczę? Ona mnie mówi wszystkiego, dawkuje nam informacji trochę. Pytanie, co ją wbiło tak w ziemię. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. And go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Ooh. Let's take a look. Jakie ładne, komiksowe.
Co to jest? Aha, dobra, to są zdjęcia w wodzie, ryby. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day the comms failed. Jest i rybka. Jest i wykopalisko. I recognize these structures. This is where they began to dig. Hmm. Hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. Okej, to cofnijmy się. Tu były jakieś informacje jeszcze. Tu nie było nic. Tu też nie było nic. I tu też nic. No trudno. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Nic tu nie ma? Ciekawa sprawa. I tu też. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. No zobaczmy. I wracamy do ostatniego. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow, Shadow. another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy jest tu... Poczekajcie. No, nie wiem. Dla mnie to ma lata w kółko jakoś bez sensu, ale... It's not flying very smoothly. I guess it's still a bit broken. Meaning? How? It moves only in a straight line. Just up and down, then sideways. No complex moves. Don't worry about that. It's because I'm controlling it manually. I'll put it in auto mode.
From now on, it will follow you, Doctor. Mhm. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Please use your old name. It was Olga, if I remember correctly. Makes sense, given that it's still the same probe. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Okej. Co nam teraz pokazuje? Chyba nie sądy, co? A może... No, to idzie w prawą stronę, to my sobie obejrzymy lewą. O ile tu zajdziemy. No, ale chyba powinniśmy mieć taką możliwość, tylko tak. Którędy? Tędy? Chyba nie bardzo. A jednak. No, fajna zabawka. I don't see these metal structures anywhere. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Okej. Wiemy, dokąd ona prowadzi, więc idziemy obejrzeć co innego. Patrzcie na to. Widzicie? O kurczę. Czekajcie, jak uruchamiało się? Mieliśmy taką fajną lornetę, no. Tam widać szczyt i tam pewnie dojdziemy. Kurczę, robią nam takie zakamarki, a tu nic nie ma. A jednak to tędy też biegnie. O, to ciekawa sprawa, czyli tędy... Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Kurczę, teraz nie wiem, którą stroną iść tak naprawdę, słuchajcie. Czy wchodzić tędy prosto do tego wzgórza, do tej wzgórza, do tego wzgórza, czy iść w prawą stronę? Oho. Tu widzę, że jednak tutaj też coś znajdziemy ciekawego. Ten już poleciał i bada. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? The structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, probe. Olga. Right. Struktury rozgałęziają się pod ziemią, a to właśnie, co czytaliśmy, zgadza się. Well done, Olga. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. No dobrze. Ciekawe, czym to jest. Niczym dobrym, podejrzewam. Skoro tak kończymy. Dla nas niczym dobrym na pewno. Co tam, Olga? Nie potrafisz podjechać do góry? Czy ona mnie upomniała? Nie jestem pewna, słuchajcie. Robię zdjęcia. Ale to chyba na tyle. Ja nie wiem, czy powinniśmy tego dotykać. No, ciekawa. Ciekawa struktura, kształt i w ogóle. No dobra. Status?
What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Okej. Kurczę, boję się, że jak tędy pójdziemy, to już dołu nie zobaczymy. Co my tutaj mamy jeszcze? Czyli tak, to znaleźliśmy... Nie, 2 znaleźliśmy. Mhm. 3 jeszcze nas interesuje. No nie, może ta dłuższa droga to będzie ta droga, którą powinniśmy obrać tak naprawdę. Kurczę, nie widzę naszej sondy. Water was mentioned in the notes, around the 3rd point. And I have a matching object here. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. Well, the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Okej. The 4th point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. No wiemy, gdzie on jest. Widzieliśmy już go z dołu. Kurczę, tylko nie wiem, czy tędy chcę iść. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Good. And it's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. Nie podoba mi się to światło tutaj, średnio ciekawe. I to już jest taka droga, że jak pewnie tu wejdziemy, to już stąd nie wyjdziemy, nieprawdaż? Ale zapętlamy się. Okej, czyli w sumie dobrze wyszło i na prawo będziemy musieli jeszcze iść. No dobrze. I think we have the 4th point. I confirm. It's the 4th one. I see our flag. No kurczę, ja bym się bała, nie? Sama na takim terenie. Dajcie spokój. Żywej duszy. Nic tu więcej nie ma. No szkoda. Szkoda, że tylko w takich okolicznościach możemy sobie tę lornetkę wyciągać. Co to jest? Lawa. No nie ciekawe. This mission drags on so much.
Sometimes I think you're going to take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Dobra, i teraz tak. Tu przed siebie, ewidentnie. Tu jest niby ścieżka na lewo, tylko pytanie gdzie? Tu jeszcze bym chciała. No tu mamy dotrzeć, ale... No dobra. Tak, to nasze sonda. Czy da się tu wejść? Nie. I tu lecimy pod górę. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Czyli byśmy z tej strony tutaj przyszli, gdybyśmy poszli prosto. Ale nie odnaleźlibyśmy tych 2 punktów po drodze. Znaczy to jezioro tak, ale tamten punkt byłby dla nas nieznany. Ten drugi. Zgadza się? Dokładnie tak. Tu powinien być lądownik. O, jeszcze kawałek prosto. No trudno. Czekajcie, poczekaj. Tak, to tu. Dobra, czyli my tu ładnie tutaj obadaliśmy wszystko. No jakby ciebie tam zabrać, kurczę. Ciekawe, co ty byś tam... Ciekawe, czy ta sonda, czy ta Olga nasza porobiłaby zdjęcie miejsca tych wykopalisk. Yes, now, focus. What now? Hi, Olga. Kawałek jednak zaszedł, co by nie mówić. Tu jednak trochę przydreptał. Three, two, one. The land is departing. Yes, they're on their way. Kto? So RT has transported Dr. Krauter. Affirmative. He's in the lander. Okay. However, the robot didn't find him in the tent. How's that? Co? The A doctor gdzie? was already some distance from the camp. I think he was following you, Jasna. Sir, why didn't you say anything? The androbot located him quickly enough, and I thought it was pointless to worry you. Oh, thank goodness he's safe now. Nie podoba mi się to. A jak on nas tutaj zostawi? No nie wiem.
Teraz jest troszeczkę słabo, nie podoba mi się to. Gra ma I've reached the top. 11 zakończeń, nie wiem na które trafimy. Something he called bushes. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Co? Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Naprawdę? Okej. No właśnie, bo my tak cierpimy na demencję tutaj troszeczkę, prawda? On nam nic nie mówi. Tak po kawałkach tak naprawdę, co nie podoba mnie się. Poleciał z nimi. Chociaż ja jestem jedyna jako komunikatywna. Nie fajnie. Czyli co, ja tu byłam i wróciłam? Poczekajcie, bo to się dziwne robi. Tam można jeszcze iść. Ale my mamy się kierować do flagi. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Nie zabieraj nam koleżanki. My tu i tak osamotnieni jesteśmy. Co to? Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. No nic nie widać. Ciekawego. Więcej. Szkoda. I teraz w drugą stronę, taki kawał. Hi, Olga. Lead the way. I must say, it's a clever device, this probe of ours. They could not fly for this long. Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. No, czy ja wiem? Chyba nie przesadzamy jednak, prawda? I don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. The only question is when. No to jaki widoczek elegancki. Proszę bardzo. No to umierająca gwiazda, dlatego jest tak blisko, a jednak nas nie pali, prawda? Oh, we have a problem. Something serious?
Huh. Maybe it's true that machines will surpass us, but not today. The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Nie wiem, ja bym powiedziała, że nas wyprzedziła, jednak jest po drugiej stronie, prawda? No cóż. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? We won't be limited by our own abilities. Robots will excel in areas where we either cannot or do not want to surpass them. To put it bluntly, they will do the dirty work for us. And we'll just sit in the warm privacy of a laboratory? Send them to the other side of the universe? Yeah, that's one example. Well, I don't know. Shh, Astrogator. Can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. No tu widziałam jakiś zapis. Pytanie, czy to był jakiś wybór? Bo prawdę mówiąc nie wiem, co ten wskaźnik z lewej strony na dole oznacza. Czy może zapis gry? Też w jakimś kluczowym momencie mam nadzieję, że dobrze rozmowę poprowadziłam. Bo że ona w ogóle... Nie ma żadnego wpływu na to, co nas czeka. Chociaż te 11 zakończeń daje do myślenia, nieprawdaż? Mam nadzieję, że może wyłapiemy takie trochę zakończenie inne niż wszyscy. Ale... O wow, ale i nie najgorsze. Nasza sonda jest gdzie? Została z tyłu? Ciekawa sprawa. Może mieliśmy iść... I should move. Oh, there's no time. Dawno nie mieliśmy żadnego takiego przerywniku filmowego. O nie, tu raczej nie mogliśmy przejść, nieprawdaż? Dr. Gorski, are you here somewhere? A gdzie nasze sonda? Kurczę, to takie dziwne, że... Bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Lipa, nie podoba mi się. Nie podoba. Ale miało być z daleka, prawda? No coś pyli od nich, czy to nie od nich? They're high, more or less. From 1 to several meters. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket,
that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. They grow out of cracks in the bare rock. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals, in a purely visual category, because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. Yeah, all right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Oj tam, dałby nam się trochę rozwinąć, prawda? Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find it. You may lose another crew member. If you think so. Turn back now. No, I won't. I can't leave him. It's just... I'm concerned. It's understandable. Only a fool wouldn't have concerns. No idziemy. Okej, z takiego jałowego, słuchajcie, terenu tu przechodzimy, no tu jakieś życie widać, trochę jest przyjemniej, chociaż nie wiem, czym to życie jest, ale... O kurczę. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Mieliśmy ich nie dotykać, prawda? To chyba będzie droga bez powrotu. Ja bym nie przeszła. O właśnie. Oho. Co to było? Nasza sonda? Co się dzieje? Altitude 24,000. Speed 250. Go smoothly, Hopper. Already at 12,000. Throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Over? Roger that. All systems work. Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data drop that, but otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. I'm going outside. Visibility?
100%. The dust has already settled. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. I'm inside. Teraz zaczynam myśleć... How is it? No kurczę, nie wiem. Muszę już coś wybrać? For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication, it takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Zaczynam myśleć, że tu z nami jest coś nie tak. No dobra. Chrząszcz. Co tu poszło nie tak? Czemu straciłam pamięć? Czemu coś wie? Czegoś nam nie mówi. Tu nic nie ma. O wow. Nic nam nie powiedział w związku z naszym wypadkiem. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. Pięknie, ale i surowo bym powiedziała. Warto tu schodzić? Chyba nie. Teraz tak, na górę. Ewidentne. I have an object in sight. O proszę. No, mogłabym już zaznaczyć, ale wolałabym złapać ostrość. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning... Oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. To wiemy gdzie, prawda? Just need to find the right route.
Dokładnie. Kurczę, szkoda. Może bym podreptała tam? Ale chyba nie ma po co. My mamy iść na górę. Wiecie co? Tutaj sobie zakończymy odcinek. A jeszcze zbadamy te śmieci. Stop for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? Oczywiście, Some slob left litter here. Had no respect for an alien Nie, to nie ecosystem miało at być all. takie coś. What kind of litter? Cigarette butt, Mhm. crumpled pack. So, taking off the helmet for no good reason. Risk of igniting a dusty atmosphere. Irresponsible spreading of DNA. Compared to this, the damage of an already extinct ecosystem is basically a negligible issue. Aha. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. What are you saying, Jasna? The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves. And they must be the most important to themselves. Whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense, astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. Zakończymy sobie tutaj odcinek, bo ja jestem strasznie ciekawa, czy ja coś na tej plaży znajdę. Możliwe, że nie, ale jakbym znalazła, to wam o tym opowiem. Chyba, że nie będziemy mogli zejść, to zaraz się sprawa wyjaśni. Ale wyglądało, jakby zejście było. Ale może nie dla nas. No bo w końcu jakoś zejść na dół musieli, nieprawdaż? Ciekawa sprawa. Kurczę, nie da się tego obadać. Nie da się bardziej podejść do krawędzi. No my wiemy, gdzie mamy iść, na pewno do góry, ale tu nie ma zejścia żadnego. Nie chcę mi się wierzyć, słuchajcie. Status? Nothing's changed, astrogator. Understood. I teraz tu w prawo, albo da się, no czy się nie da. Ciekawa rozmowa, no tak niekoniecznie myślałam, że ta pierwsza opcja dialogowa zaraz tam przy tych paczkach papierosów będzie to oznaczać. Chyba się nie da takie rygorystyczne podejście, ale może takie właściwie powinno być, no kto to wie. Prawda? No dobrze, moi drodzy, ale my się spotkamy w następnym odcinku, na który oczywiście serdecznie was zapraszam. I do tego czasu. Yes, I confirm. This way to reach the camp within an hour. Godzina. No dobrze, ale coś w ciągu tej godziny jeszcze się wydarzy. Pytanie co? Ja chyba za bardzo staram się tutaj eksplorować. Ale kto wie. No dobrze, moi drodzy. Wejdę sobie tutaj na skałę, zobaczę jaka droga mnie czeka. Albo sobie nie wejdę. No. To by było na tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.